আজকে তাহলে আমরা করব জয়েনিং স্ট্রোক। এর আগে আমরা করেছি কনসোনেন্ট, 24 কনসোনেন্ট আছে, মানে যেটাকে আমরা পিভিটিডিও বলতে পারি, পি থেকে হে পর্যন্ত, সেটা ছিল কনসোনেন্ট। তো কনসোনেন্ট শেখার পরে আমাদের যে স্টেপটা আসে সেটা হলো জয়েনিং স্ট্রোক। জয়েনিং স্ট্রোক না শিখলে আমরা একটা স্ট্রোকের সাথে আরেকটা স্ট্রোকে কিভাবে অ্যাটাচ করব সেটা জানতে পারবো না। তো এটা জানার জন্য তোমাকে জয়েনিং স্ট্রোকের ব্যাপারে বা এই রুলটার ব্যাপারে জানতে হবে। তো কোনো একটা কারণে আমাদের ভিডিওটা থেকে জয়েনিং স্ট্রোকের ভিডিওটা কাট হয়ে গেছে, যার জন্য আমি আগে যে আপলোড করা ছিল আমার চ্যানেলে ওই ভিডিও থেকে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি আমি ভিডিওটা। তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না, ওটা থেকে তোমরা বুঝে নিতে পারবে। তাহলে জয়েনিং স্ট্রোকের রুলগুলো ভালোভাবে বুঝে নাও, তারপর আমরা করব ভাওয়েল। জয়েনিং স্ট্রোকের যে রুল সেটা ভালোভাবে বোঝার পরেই কিন্তু ভাওয়েলটা তোমরা ভালোভাবে শিখতে পারবে। তো চলো শুরু করি। तो फिर चलो अब हम आते हैं जॉइनिंग स्ट्रोक रूल पर, जिसका नाम है जॉइनिंग स्ट्रोक। इसका मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रोक को हम कैसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल है ज्वाइनिंग स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। हमें कोई भी स्ट्रोक को ज्वाइन करना है, लेकिन हम पेन को नहीं उठा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पर है PT। PT हम कैसे लिखेंगे विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। PT ये लिखते वक्त हमने पेन नहीं उठाया, जब स्ट्रोक खत्म हुआ तब है हम पेंसिल उठाया। ठीक है, फिर आता है KL। KL हम कैसे लिखेंगे, के हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, L अपवर्ड, KL। ठीक है, फिर आओ PTLD। P लाइट, T लाइट, L अपवर्ड, D डार्क। तो हम आपने समझा, मैं जब पूरा स्ट्रोक खत्म हुआ तब ही मैं पेन को उठाया। ठीक है, इसका मतलब ही है ज्वाइनिंग स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। फिर आओ जॉइन स्ट्रोक्स ऑलवेज इन देयर डायरेक्शन। हम जब कोई स्ट्रोक लिखेंगे, उस स्ट्रोक को मैंने जो भी डायरेक्शन में समझाया था उस स्ट्रोक को हम उस डायरेक्शन में ही लिखेंगे। मतलब अपवर्ड स्ट्रोक हो तो अपवर्ड लिखेंगे, डाउनवर्ड हो तो डाउनवर्ड लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल हो तो हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। अपवर्ड स्ट्रोक किसको बोलते हैं, अपवर्ड, हे अपवर्ड है, हे को हम ऐसे ही लिखेंगे। एल अपवर्ड होता है, एल को हम ऐसे लिखेंगे, एल को हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो फिर ये क्रॉस होगा, रॉन्ग। ठीक है, फिर आओ डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जो है वो है आर। आर को हम डाउनवर्ड लिखते हैं, यहाँ से डाउन होके आया है इसीलिए इसको डाउनवर्ड स्ट्रोक कहते हैं। आर को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, फिर आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कौन सा है, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है के, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, इंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, एम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, एन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलो मैं डायरेक्शन में जो भी कॉन्सोनेंट है वो लिख के दिखाती हूँ। SD, SD, फिर ईश डी। एस लिखा हमने थोड़ा सीधा करके, और ईश होगा कार्व, ईश डी। फिर है LMP। L अपवर्ड, M हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, P लाइट स्ट्रोक। फिर आओ BLM। BLM
तो ये था जॉइनिंग स्ट्रोक का रूल। अब हम बुक के जो एक्सरसाइज होते हैं उससे हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम स्ट्रोक की डायरेक्शन जो है वो ठीक तरीके से लिखेंगे। जॉइनिंग स्ट्रोक एक्सरसाइज 3, पिटमैन की बुक से ये एक्सरसाइज मैं करा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3, पेज नंबर 7। पी, पी लाइट स्ट्रोक पी। फिर है पी टी, पी लाइट टी बी लाइट। पी डी, पी डी। पीछे, पीछे। पीजे, पीजे। पीके, पीके, पी भी लाइट के भी लाइट। बी एफ, बी एफ। डी इथ, डी इथ। डी एस, डी एस। जे एस, जे एस। जे एम, जे डार्क एम लाइट। जे एल, जे डार्क एल अपवर्ड। एल एम, एल अपवर्ड एम हॉरिजॉन्टल। के एल, के एल अपवर्ड। के एम, के एम। के एन, के एन। के सेम 2 स्ट्रोक है, हमें इसे ज्यादा बड़ा नहीं करना। एक कॉन्सोनेंट का जो साइज होता है दूसरे का मिला के हमें लिखना है, ये ज्यादा बड़ा नहीं करना है। यहाँ पर एक के, यहाँ पर एक के, 2 के। ठीक है, फिर आता है के डी, के डी। एफ आर एल, एफ डाउनवर्ड आर अपवर्ड एल। यहाँ पर डाउनवर्ड क्यों हुआ आर? क्योंकि हम लाइनलिटी और फैसिलिटी देखेंगे कि एफ लिखते वक्त कौन सा आर हमें इजी होगा लिखने में, वही आर हम लिखेंगे। एफ आर एल। फिर आओ एफ आर एल डी, एफ आर एल डी। एफ टी, एफ टी। एफ जे, एफ जे। एफ जे, एफ जे। इथ एम, इथ एम। डी एल, डी एल। डी आर, डी आर। यहाँ पर हम अपवर्ड आर यूज करेंगे क्योंकि ईथ और दी के साथ अपवर्ड आर होता है, इसे आपको याद रखना होगा। फिर आओ ईथ आर एफ आर। यहाँ पे 2 आर यूज हुआ है, इसीलिए एक को हम अपवर्ड लिखेंगे और एक आर को हम डाउनवर्ड लिखेंगे। फिर आओ एस के, एस के। फिर एल के। इश पी, इश पी। इश बी एल, इश बी एल। इश के, इश के। इश आर एल, इश आर एल। फिर आओ
फिर आओ इश एम, इश एम, हे डी, अपवर्ड हे डी। यहाँ पर हम डाउनवर्ड हे के साथ डी नहीं लिख सकते हैं, हे डी क्या होगा, ये गलत है, ठीक है। और फिर आओ हे वी, अपवर्ड हे वी, हे टी, हे इथ, हे इथ, हे एम। अब हम डाउनवर्ड हे लिखेंगे, हे एम, हे बी, हे बी, फिर है हे चे, हे चे, ठीक है। ये था हमारा जॉइनिंग स्ट्रोक का एक्सरसाइज नंबर 3, पेज 7 पिटमैन की बुक से। देखिए ये है पिटमैन राइटर का जो बुक है, ये है, इसमें से ही मैं आपको कोर्स करा रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो इसको खरीद सकते हो, ठीक है। প্রথম থেকে একটু ডিসকাশন করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের কনফিউশন না থাকে। ভাওয়েল আমরা পেয়েছি স্টেনোগ্রাফিতে 12টা। তো ভাওয়েলটাকে আমরা 12টা ভাওয়েলকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পেরেছি। একটা হলো লং সাউন্ড ভাওয়েল, আরেকটা হলো শর্ট সাউন্ড ভাওয়েল। তো 12টা ভাওয়েলের মধ্যে এখন 6টা 6টা করে ডিভাইড করা হয়েছে। লং সাউন্ড ভাওয়েল দেওয়া হয়েছে 6টা, আর শর্ট সাউন্ড ভাওয়েল দেওয়া হয়েছে 6টা। তো এখন লং সাউন্ড ভাওয়েলের প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো কি হবে বা লং সাউন্ড ভাওয়েল গুলো কি হবে। লং সাউন্ড ভাওয়েল হলো আ, এ, ই, অ, ও, উ। এটা গেল ভাওয়েল, লং সাউন্ড ভাওয়েল। এখন আমরা যেটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো লং সাউন্ড ভাওয়েলের এক্সাম্পল। তো লং সাউন্ড ভাওয়েলের এক্সাম্পল আমরা কি পেয়েছি, পা, মে, উই, অল, গো, টু। এটা কেন আমাদের ইম্পর্টেন্ট, কেননা এটার মধ্যে ভাওয়েল সাউন্ড গুলো লুকিয়ে আছে। পা আ, মে এ, উই ই, অল অ, গো ও, টু উ। তাহলে এটা গেল লং সাউন্ড ভাওয়েল। তাহলে বুঝতে পেরেছো যে পা, মে, উই, অল, গো, টু এই এক্সাম্পলটা কেন দেওয়া হয়েছে। তারপর আসছি শর্ট সাউন্ড ভাওয়েল। সেম ভাবে শর্ট সাউন্ড ভাওয়েল কি কি আছে, এ, ই, অ, আ, উ। এখন এই ভাওয়েলের এ আছে এখানে লেখা, কিন্তু এটার প্রোনাউন্সিয়েশন আমরা করছি এ। কেন কেন এখন বোঝা যাবে এক্সাম্পলটা দিয়ে। যেমন দ্যাট প্যান ইজ নট মাচ গুড, এটা হলো শর্ট সাউন্ড ভাওয়েলের এক্সাম্পল। দ্যাটে এ লুকিয়ে আছে তাই এ। প্যান হলো এ ভাওয়েল, তার জন্য আমরা এটাকে এ ভাওয়েল বলি। এটা লেখা আছে আই, কিন্তু এটা আমরা এটাকে ই বলি। কেন, এটা হলো ইজ ভাওয়েল। তো ইজের মধ্যে আমরা ই পেয়েছি, তাই এইটাকে আমরা ইজ ভাওয়েলই বলবো। তো আমরা আগে ফার্স্ট ক্লাসে ডিসকাশন করেছিলাম যে স্টেনোগ্রাফি পুরোপুরিটাই হলো সাউন্ডের উপর ডিপেন্ড করে, পড়েছিলাম তো। তার জন্যই এটা লেখার থেকে বেশি সাউন্ড কি হচ্ছে ওইটা আমাদের বুঝতে হবে। এরপর আসছি নট। নটে আমরা ও পেয়েছি তাই এখানে ও আছে। মাছ, মাছে এখানে ইউ আছে কিন্তু মাছে আ ভাওয়েল পেয়েছি তাই এটাকে আমরা আ বলবো। আর টু ও মানে টু আর গুড, গুডটা প্রোনাউন্সিয়েশন করতে কম টাইম লাগে, তার জন্য এটাকে শর্ট সাউন্ড ভাওয়েলে দেওয়া হয়েছে। তো এইটুকু তোলা হয়েছে তো সবার, কনফিউশন নেই তো কারোর। নন্দীপ কোথায়, কোনো রেসপন্স নেই যে, কনফিউশন আছে কোনো ভাওয়েলে? থাকলে কিন্তু এখনই বলো, আমি কিন্তু নেক্সট ডেটে পড়া জিজ্ঞেস করবো। কনফিউশন নেই তো, ঠিক আছে। এবার আমরা আরেকটা শিখছি, যেটা এখন আমরা শিখলাম লং
সাউন্ড ভাওয়েল, শর্ট সাউন্ড ভাওয়েল শিখলাম, প্রোনাউন্সিয়েশন শিখলাম। এখন আমরা তো এটা জানি না যে লং সাউন্ড ভাওয়েলকে আমরা কিভাবে লিখবো। যেমন আমরা শুনেছি কনসোনেন্ট, কনসোনেন্টের জন্য পিবিটিডি শিখেছি, আউটলাইন শিখেছি। এখন শর্ট সাউন্ড ভাওয়েল আর লং সাউন্ড ভাওয়েল কিভাবে লিখবো। তো লং সাউন্ড ভাওয়েলকে রিপ্রেজেন্ট করে হ্যাভি ডট, হ্যাভি ডট ডিওটি, হ্যাভি ডট মানে একটা ডট, বিন্দু আর কি, হ্যাভি ডট অর হ্যাভি ড্যাশ, সরি এন্ড না, আরে অর না, এন্ড হবে। হ্যাভি ডট আর হ্যাভি ড্যাশ মানে আমরা দুইটাই লাগবে, হ্যাভি ডটটাও লাগবে, হ্যাভি ড্যাশটাও লাগবে। লং সাউন্ড ভাওয়েলের ক্ষেত্রে আমি লিখছি না, জায়গা নিয়ে রেখে তোমরা লিখে নাও। লং সাউন্ড ভাওয়েলের পার্টটাতে লিখো, লং সাউন্ড ভাওয়েল হলো রিপ্রেজেন্ট কিভাবে করে, হ্যাভি ডট আর হ্যাভি ড্যাশ দিয়ে। আর লাইট সাউন্ড ভাওয়েলকে কিভাবে বোঝাবো বা রিপ্রেজেন্ট করব, লাইট ডট লাইট ড্যাশ দিয়ে। হ্যাভি ডট কেন দিয়েছে, কারণ এটা লং সাউন্ড ভাওয়েল, তার জন্য হ্যাভি ডট হ্যাভি ড্যাশ দিয়েছে। এই দেখো হ্যাভি ডটটা এইভাবে দেব আর হ্যাভি ড্যাশটা এইভাবে দেব। কোথায় দেব, কনসোনেন্টে। এবার লাইট, লাইট ডট হালকা হবে, লাইট হবে, আর লাইট ড্যাশ। দেখো এটা হেভি আছে আর এটা লাইট আছে। এটা হলো শর্ট ভাওয়েল আর লং ভাওয়েলের সাইড। বোঝা গেছে এতটুকু? এতটুকু ক্লিয়ার? ঠিক আছে, তাহলে মানে আজকে এতটুকুই থাক।